सोचिए, एक अंधेरी रात, इस्तांबुल की तंग राहदारियां, चीखों की गूंज और एक नौजवान सुल्तान जो अपनी जान बचाने के लिए तलवार उठाए खड़ा है। वो सुल्तान जो अभी ठीक से हुकूमत करना भी नहीं सीख पाया था, मगर चंद लम्हों में तारीख का सबसे खौफनाक सबक सीखने वाला था। ये उस्मान दोम है, सल्तनत उस्मानिया का 16वां सुल्तान। और ये वो रात है जब सल्तनत के मुहाफिज ही उसके कातिल बनने वाले हैं। उस्मान दोम अकेला नहीं था, उसके सामने 10 जल्लाद थे। 10। तारीख बताती है कि उस नौजवान सुल्तान ने उनमें से 3 को जख्मी कर दिया, शायद मार भी डाला, मगर फिर एक फंदा, एक लम्हे की लग़ज़िश और वो जमीन पर गिरा। उसी लम्हे एक हाथ आगे बढ़ा, फोते दबाए गए और चंद सेकंड में एक सुल्तान हमेशा के लिए खामोश हो गया। 1622, उस्मानी तारीख का वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। ये पहला मौका था कि किसी उस्मानी सुल्तान को बगावत के जरिए न सिर्फ माजूल किया गया बल्कि कत्ल भी कर दिया गया। मगर इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत ये थी कि ये बगावत बाहर से नहीं आई थी, ये दुश्मन की साजिश नहीं थी, ये वार अंदर से हुआ था, और वो भी उन हाथों से जिन्हें सुल्तान का सबसे वफादार समझा जाता था। ये हाथ यनीचरियों के थे। अन्नाचीरी या तुर्की में येनीचीरी यानी नई फौज, उर्दू में जान-निसार और अंग्रेजी में जेनेसरीज। नाम सुनते ही जहन में एक ऐसी फौज आती है जो सदियों तक उस्मानी सल्तनत की रीढ़ की हड्डी रही। वो फौज जिसे यूरोप तुर्कों का खुफिया हथियार कहता था। मगर सवाल ये है कि जो फौज सल्तनत को उरूज तक ले गई, वही फौज जवाल की वजह कैसे बन गई। कहानी हमें 14वीं सदी में ले जाती है, वो जमाना जब उस्मानी तुर्क एक उभरती हुई ताकत थे। सुल्तान उस्मान के बेटे सुल्तान और खान के दौर में 1326 के आसपास एक बाकायदा प्यादा फौज की बुनियाद रखी गई। इस फौज का मकसद सिर्फ लड़ना नहीं था, बल्कि एक ऐसा नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम करना था जो उससे पहले दुनिया ने नहीं देखा था। बाद में सुल्तान मुराद अव्वल के दौर में जब सल्तनत तेजी से फैल रही थी, एक नया निज़ाम सामने आया, देवशीरमा। मफ्तूहा ईसाई इलाकों से बच्चों को लिया जाता, उन्हें गुलाम बनाया जाता, फिर इस्लाम कबूल करवाया जाता, सख्त तरबियत दी जाती और आखिरकार वो सुल्तान के जाननिसार बन जाते। इन बच्चों की कोई खानदानी वाबस्तगी नहीं होती थी, कोई कबीला नहीं, कोई और वफादारी नहीं। इनकी दुनिया, इनका दीन, इनकी शनाख्त, सब कुछ सुल्तान होता था। अन्नाचीरी सिर्फ एक फौज नहीं थे, वो एक रूहानी और सकाफती निज़ाम का हिस्सा थे। हाजी बख्ताश वली के दरवेशी सिलसिले से उनका ताल्लुक जोड़ा जाता था। वो सफ़ेद नमदे की टोपी पहनते थे, जिसके पीछे लटकता हुआ कपड़ा मुर्शिद की आस्तीन की अलामत समझा जाता था, जैसे उस्ताद ने सर पर हाथ रखा हो। यही फौज थी जिसने 1453 में कुस्तुनतुनिया की दीवारें गिराईं। यही यनीचरी थे जिन्होंने 1514 में चालदरान के मैदान में सफ़वी ईरान को शिकस्त दी। यही वो थे जिन्होंने मर्ज दाबिक में ममलूकों को हराकर हलब और दमिश्क उस्मानियों के ज़ेरे नगीं कर दिए। जंग में इनकी महारत ऐसी थी कि यूरोपी बादशाह कांप उठते थे। ये नीचरियों की एक और पहचान भी थी, खाना। हाँ, खाना। इनका कोर ओजाक कहलाता था, जिसका मतलब चूल्हा भी है। इनके नज़दीक खाना सिर्फ खुराक नहीं था, वफादारी की अलामत था। इनका सबसे मुकद्दस निशान कांसी का एक बड़ा देगचा था, क़ज़ान। इसी के गिर्द वो जमा होते, मशवरे करते, फैसले होते। इनकी टोपी पर लकड़ी का चमचा लगा होता था। इनके अफसरों के ओहदों के नाम भी बावर्ची खाने से जुड़े हुए थे। शोरबा बनाने वाले का अफसर, खान सामाए आज़म, सब कुछ खाने से जुड़ा हुआ। सुल्तान की तरफ से खाना कबूल करना वफादारी की निशानी था, और अगर कभी यनीचरियों ने सुल्तान का भेजा हुआ खाना लेने से इनकार किया तो समझ लीजिए बगावत आने वाली है, और अगर क़ज़ान उल्टा दिया गया तो बगावत शुरू हो चुकी है। वक्त गुजरता गया, यनीचरी ताकतवर होते गए, इतने ताकतवर कि सलातीन भी इनसे खौफ खाने लगे। इब्तिदा में उन्हें तनख्वाहें वक्त पर मिलतीं, सुल्तान खुद इनके साथ कतार में खड़ा होकर तनख्वाह लेता। मगर फिर वो लम्हा आया जब यनीचरियों को अपनी ताकत का अंदाज़ा हो गया। 1449 में उन्होंने पहली बार तनख्वाह बढ़वाने के लिए बगावत की, कामयाब हुए। इसके बाद ये रिवायत बन गई, हर नया सुल्तान, हर तख्त नशीनी एक नया मुतालबा, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा मरात।
17ویں صدی تک صورتحال یہ ہو گئی کہ ینیچری حکومت پر حاوی ہو گئے۔ وہ پالیسی بناتے تھے، وزرائے اعظم کو ہٹاتے تھے، سلاطین کو مرواتے تھے۔ عثمان دوم کا قتل اسی سلسلے کی پہلی خوفناک مثال تھا۔ اس کے بعد سیاست میں ان کی مداخلت کھل کر سامنے آئی۔ سلطان اب حکومت نہیں کرتے تھے، سمجھوتے کرتے تھے۔ جو سلطان اصلاحات کی بات کرتا وہ زندہ نہیں رہتا۔ سلطان سلیم سوم نے یورپی طرز کی جدید فوج بنانے کی کوشش کی، نیا نظام، نیا اسلحہ، نئی وردی، مگر ینیچریوں نے اسے کفر قرار دے دیا۔ شیخ الاسلام سے فتویٰ لیا گیا اور 1807 میں سلیم سوم کو معزول کر کے قتل کر دیا گیا۔ یہاں سے زوال تیز ہو جاتا ہے۔ دیو شیرما ختم ہو چکا تھا۔ اب ہر کوئی رشوت دے کر ینیچری بن سکتا تھا۔ شادی کی اجازت، کاروبار، زمینیں، دکانیں۔ ینیچری اب فوجی کم اور تاجر زیادہ بن چکے تھے۔ بیرکیں خالی ہونے لگیں۔ بہت سے لوگ صرف کاغذوں میں سپاہی تھے، مگر تنخواہ پوری لیتے تھے۔ 1575 میں ان کی تعداد 20,000 تھی۔ 1826 تک 1,35,000۔ اور پھر آتا ہے وہ لمحہ جسے عثمانی تاریخ میں واقعہ خیریہ کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود ثانی، ایک ضدی، دور اندیش مگر خطرہ مول لینے والا سلطان۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، یا میں رہوں گا یا ینیچری۔ جون 1826، ایت میدان۔ جیسے ہی نئی فوج کے قواعد کا اعلان ہوا، ینیچریوں نے بغاوت کر دی۔ قزان الٹ گیا، مگر اس بار سلطان پیچھے نہیں ہٹا۔ علماء سے فتویٰ لیا گیا، عوام کو ساتھ ملایا گیا، توپیں لائی گئیں، بیرکوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اور پھر آگ، توپوں کی گنگرج، شعلے، چیخیں اور صدیوں پرانا ایک نظام جل کر راکھ ہو گیا۔ ہزاروں ینیچری مارے گئے۔ جو بچے وہ یا تو بھاگ گئے یا قید کر لیے گئے یا خاموشی سے عام زندگی میں گم ہو گئے۔ 1826 کے آخر تک تھیسالونیکی کے قلعے میں آخری ینیچریوں کو بھی مار دیا گیا۔ وہ قلعہ بلڈ ٹاور کہلایا۔ یوں وہ فوج جو کبھی دنیا کی سب سے منظم فوج تھی، تاریخ بن گئی۔ اور دوستو، یہاں سوال یہ نہیں کہ ینیچری اچھے تھے یا برے۔ سوال یہ ہے کہ طاقت جب جواب دہی سے آزاد ہو جائے تو انجام کیا ہوتا ہے۔ ایک فوج، ایک ادارہ، چاہے کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، اگر وہ ریاست سے بڑا ہو جائے تو وہ ریاست کو کھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی دلچسپ لگی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ کی ایسی ہی زندہ، سانس لیتی داستانیں ہم آپ تک لاتے رہیں، تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلی کہانی آپ کس موضوع پر سننا چاہتے ہیں، کیونکہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ حال کا آئینہ بھی ہے۔